Llamamos Cuaresma, which is the 40 days in preparation to celebrate Easter. que son los 40 días en preparación para poder realmente saborear y disfrutar el domingo de resurrección. And in these 40 days as La Fuente, Y en estos 40 días como La Fuente, we are going to be looking at the parables of Jesus queremos adentrarnos al mundo de las parábolas de Jesús and how these stories point us to the reality that another world is y possible. cómo estas parábolas nos apuntan a la realidad de que otro mundo es posible. And these parables are stories that have been in our scriptures, well, for centuries of time. Estas parábolas han estado en nuestras escrituras ya por muchos siglos. And there are many scholars and theologians who continue to try to unpack what do they mean. Y hay muchos eruditos, estudiosos de la Biblia que han tratado de descifrar qué significan estas parábolas. Because they're so layered and they're so rich and many generations Porque- have heard them over and over Porque again. tienen diferentes niveles, diferentes ángulos de dónde ver las parábolas y por siglos ya muchos han tratado en comunidad de interpretarla. And so we are going to look at one of these parables this morning. Así que hoy vamos a ver una parábola más. But what I would invite you is after you hear all the things that, the sermon has, go home and read it on your own during the week and see how else you unpack these rich and layered stories for yourself. Una de las cosas que sí quisiéramos que ustedes hagan es, después de escuchar el sermón, de que ustedes durante la semana vuelvan a estudiar esta parábola, vuelvan a leerla para ver qué sale en su lectura, en su interpretación de la parábola. And so I'll extend that invitation as we jump in. Así que les recuerdo esa invitación antes de empezar. And this week we're going to be in the Gospel according to Matthew chapter 18. Así que vamos a nuestras Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18. And we're going to be particularly focusing on the story that comes in verses 15 through 35. Y vamos a ver específicamente la parábola que empieza en el versículo 15. And so it'll be read out loud. Oh, great. Awesome. So I will go ahead and read it aloud in English. You could follow along Así on que the screen in vamos a Spanish. leerlo en voz alta en inglés, pero aquí estará en la pantalla en español. Great. So Matthew chapter 18 verses 15 through 35. Mateo 18, versículo 15, empezando del 15 al 35. If your brother or sister sins against you, go and show him or her their faults, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. Verse 16. But if they will not listen, take one or two others along, so that every matter will be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. 17. If they refuse to listen to them, tell it to the church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. 18. I tell you the truth, whatever you bind up on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. El 19. Again, I tell you that if 2 of you on earth agree about anything you ask for, it'll be done for you by the Father in heaven. Versículo 20. For when 2 or 3 come together in my name, there I am with them. 21. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister when they sin against me? Up to 7 times? 22. Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 70 times 7. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. 24. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 talents was brought to him. 25. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. 26. The servant fell on his knees before him, and he said, Be patient with me, he begged, and I will pay everything back. 27. The servant's masters took pity on him and canceled the debt and let him go. 28. But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. He grabbed him and began to choke him. Pay me back what you owe me, he demanded. 29. His fellow servant fell to his knees and begged him, Be patient with me. I will pay you back. 30. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison while he could pay the debt. When the other servants saw what had happened,
they were greatly distressed and went on to tell their master everything that had happened. 32. Then the master called the servant in. "You wicked servant," he said, "I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have mercy on your fellow servant just as I had on you?" 34. In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he could pay back all he owed. 35. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother and sister from your heart. Happy Sunday morning to you all. I'm so glad she's doing this one. And here's some things we have to know about the story that we were just told. Aquí hay algunas cosas que tenemos que tener en consideración acerca de esta parábola. The story comes after a time that the disciples have been traveling and living in close quarters all together with Jesus. Esta parábola viene después de ya un tiempo de que los discípulos habían caminado con Jesús y habían estado mucho tiempo juntos. And there are two questions that these disciples start to ask in the chapter 18 that are important. Y hay dos preguntas claves que los discípulos hacen en el capítulo 18. And our parable is a response to one of these questions. Y la parábola que acabamos de leer es una respuesta a una de las preguntas. So I want you to imagine with me Así que les invito a que se imaginen conmigo a group of people, maybe 12 to 25, un grupo de 12 a 25 personas that have been traveling with Jesus, que ha estado caminando con Jesús, that have been seeing all the things that have been que han happening, visto todos los milagros, todas las cosas que ha hecho Jesús, that have been sleeping wherever people house them, que han dormido donde sea que les dan posada, have learned to see each other's faces in the morning, at evening. They know, they've really gotten to know each other. han pasado tiempo juntos, ha sido como que han estado acampando día tras día, han visto sus caras todo el día y noche. And so it is natural for conflict to be a part of their experience. Así que naturalmente después de pasar tanto tiempo juntos y tan cercanos, conflictos van a salir. When we share life with somebody really up close, Cuando compartimos la vida con alguien de manera tan cercana, conflict and tensions are just what happens. los conflictos y las tensiones son naturales. I happen to have a very beautiful roommate. Yo tengo una compañera de cuarto que es muy, muy, muy bella, Her name is Pastor Rosa. la pastora Rosa, And we have been living under the same roof. And granted, we have our own room and we y have our cada own uno space. de nosotros tenemos nuestro propio cuarto, tenemos nuestro propio espacio. And there were some things that came up that we had to be like, okay, what's that about? Because what Pero is happening? igual al compartir el apartamento, igual tuvimos que tener conversaciones muy honestas de decir qué es lo que está pasando. One of our very first roommate, like heart to hearts, Una de las primeras conversaciones que tuvimos honestas, is that Rosa can't go to bed without all doors being closed and locked. una de las cosas que Rosa siempre quiere en la noche es que todas las puertas, todas las ventanas estén cerradas y enllavadas. Yes, particularly like every door, right? And Cada I puerta would tiene que just, tener llave. I didn't grow up like that, Yo no right? crecí así. And so guess what I would do to make her Entonces, so angry? imagínense qué es lo que yo hacía para reaccionar. I left every door open. Yo dejaba todas las puertas abiertas. I would forget to lock the front door many times. A mí se me olvidaba enllavar la puerta de al frente. I forgotten my keys many times. Y se me olvidaban las llaves en la puerta. No, I would just like forget them. Oh, se le olvidaban las llaves So para me, entrar. keys and security, just like I don't think about it. Así que llave, seguridad para mí no computan en cómo se vive. But then when I was able to be like, okay, help me understand, what does it mean to you to have locked doors and like, Entonces, what does this mean to you? Tuve que preguntarle a Rosa, cuéntame por qué esto es tan importante para ti, por qué todo tiene que estar encerrado. And it took some time Y llevó un poco de tiempo and a lot of stares at each other y muchas vistas and a lot of texts of Jen, y muchos you textos. forgot the door again. Y recordatorios, te olvidaste de enllavar la puerta. But now it's become a habit. I walk in, I close the door and I go,
my arm just does it automatically now. Pero ya se ha convertido en un hábito que simplemente cuando entro inmediatamente cierro la puerta ya. On my end, Desde mi lado, I moved so often growing up. yo me movía tanto. I don't feel settled in a place Yo no estoy confortable en un solo lugar. until all the decor is done, settled, and everything has found a place. Hasta que todas las decoraciones ya estén en su lugar y todo tenga, todo esté exactamente en su lugar. And I like to do it in like 2 weeks. Y a mí me gusta hacerlo en las primeras 2 semanas de llegar a un nuevo lugar. And my beautiful roommate Rosa just likes to feel the space. Y mi compañera de cuarto, Rosa, a ella le gusta ver el lugar, And like, sentir el let's lugar envision the y wall. decir, ¿cómo nos podemos imaginar esta pared? And I would just sit there with the hammer and go, just put the frame up. Just put it up. Y a mí simplemente me gusta decir, ya tengo el martillo, vamos a colgar algo, vamos a poner algo. And she's like, oh, what about, nope. It has to go up. Y no había muchas opciones, había que hacerlo ya y And so when terminarlo. my patient ran thin and I was running around with a hammer around the apartment, Así que that cuando looks mi quite paciencia violent. se acortaba y simplemente llevaba un martillo por todo el apartamento, She then had to also approach me and say, okay, what is this with you and hammers in 2 weeks? ella también tuvo que acercarse a mí y decir, ¿qué es esto de un martillo y en 2 semanas hay que decorar toda la casa? And so we can understand these disciples and the question of saying, okay, but how many times do I really have to forgive? Entonces podemos entender mejor la pregunta de Pedro, de decir, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano o a mi hermana? Because sometimes even the way the person breathes makes us really annoyed when we live Porque with la them, realidad right? es que aún hasta como respira a veces me cae mal la persona que está a la par mía. And so what this chapter is trying to do for us Así que lo que este capítulo está tratando de hacer, is trying to give us what a portrait of the church should be about. nos está dando un marco de referencia de cómo tiene que ser la iglesia. Because what it's really asking these disciples, what the question under the question Porque lo que está detrás de esta pregunta is, how much should I really continue to make space and care for my neighbor? Like, Es how much is too much? una pregunta aún mayor de decir, ¿cuánto realmente tengo que crear, cuánto espacio tengo que crear por mi prójimo, por mi prójima? Because in the context, and we could say that in our context as well, Porque en nuestro contexto también, oftentimes when we think of communities, cuando pensamos en comunidades, the ones that they were used to and the ones that we're used to are held by 2 things typically. por lo general, las comunidades que ellos estaban acostumbrados a habitar y las que nosotros estamos acostumbrados están, por lo general, dependiendo de 2 elementos: Status el estatus and authority, y la autoridad, aka power. es decir, el poder. So you know who is a part of a community by what their status is, Uno sabe quién pertenece a una comunidad dependiendo del estatus and who has the authority and the power to name what's going to y happen. quién tiene la autoridad y el poder para decir qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. But the big invitation before us Pero lo que realmente nos invita a este pasaje is to shift the way that we understand community from having to need a status and having to need someone and imposed authority es el poder darnos cuenta que el estatus o el que impone la autoridad and rather be invited to consider community based on relationships and mutual tiene responsibility. que cambiar por relación y responsabilidad mutua para realmente formar comunidad. And so if indeed a whole new world is possible, Así que si otro mundo realmente es posible, we have to reimagine tenemos que reimaginarnos. what it means to be a part of a people and a community. Es poder volver a pensar qué significa pertenecer a una comunidad, al pueblo de Dios, That practices forgiveness. que practica el perdón. When our first question might also be like the one of this disciple. Como también nuestra pregunta puede ser como la de Pedro: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? How much can we really or have to forgive? Que realmente cuánto podemos perdonar y debemos perdonar. And so in this story we have the story of the king. Así que en esta parábola tenemos la historia de un rey And the big relationship that he has in common with the servants y la relación que este rey tiene con sus siervos is the debt. es la deuda. And so we see a man go up to the king and say,
the king says, you owe me so much money. Así que tenemos esta relación de que el rey dice, me debes mucho dinero al And primer for sirviente. that, Y por esta razón, The cost of your debt, el costo de tu deuda it doesn't just have impact on who you are. no solamente tiene un impacto sobre quién tú eres, I'm also going to take care of life, your kids. sino que también voy a tomar tus hijos y tu esposa. And like the popular meme, that's going to be hard to translate, like hide your kids, hide your wife, because they're going to come and collect your debt anyway. Porque se van a llevar todo, ¿sí? Se van a llevar toda la casa por la ventana. Se Great. la van a llevar. And Algo so, así, something like that. and when that happens, then there is a mercy that's extended to this man. Pero cuando existe esta relación, esta conversación, hay también una misericordia que es extendida. A gift that wasn't warranted. Un regalo que no era necesario o no debía hacerlo. And so this servant gets all of his debt cleared. Así que este siervo que tenía que pagar tanto es simplemente se le cancela toda la deuda. As I was reading the scripture this week, I was like, Cuando estaba wow. meditando en esta escritura, estaba pensando lo What would maravilloso that que es eso. feel like to have someone say, Jen, all your student loans and credit cards, they're gone. Lo que sería que alguien me diga que todos mis préstamos de escuela y todas mis deudas de la tarjeta de crédito son perdonados. Thank you. Wouldn't you breathe a little bit with more relief this morning ¿No if I podría said, usted all of it is respirar gone? con un poquito más de alivio? ¿Sí? And then that same servant that just received the biggest relief Ese siervo que acaba de recibir toda esta gracia, esta misericordia, turns around se da la vuelta and sees somebody y ve a alguien who owed a lot less than he did to que the king. le debía mucho menos de lo que él le debía al rey And he puts hands on him. y toma cartas en el asunto. Notice that the king didn't even touch this servant. El rey ni siquiera toca a este siervo que le debía mucho. But he goes and grabs him. Pero este siervo, cuando se desquita con el otro, lo estrangula. Dice que le pone manos. And the plea that both of the servants make to the debt is the same Y thing. los dos siervos tienen la misma plegaria. Give me more time. Dame más tiempo. Can we work out a payment plan? Podemos tener un plan de pago. Can we do some transaction like I clean your house and Puede- you give me $100 off? Podemos hacer una transacción. Si yo limpio tu Like- casa, me quita $100. Like, can we barter? Can you just give me Podemos more intercambiar algo. Dame más tiempo. time? And where the first servant's dead, he doesn't even get to barter. He goes, it's cleared. It's gone. El primer siervo simplemente se les dice, sí, está bien, limpiamos todas tus deudas. To his fellow servants, Pero este mismo siervo hacia el otro compañero throws him in a jail. lo envía a la cárcel. And now this parable Ahora esta parábola kind of echoes a story that we see in 2 Samuel. es una parábola que también se ve en el 2 de Samuel. When King David was doing all sorts of shady things. Cuando el rey David estaba metido en cosas muy tenebrosas. Remember who comes to him? ¿Se acuerdan quién viene hacia él? And he says, you know, there's this guy that has like all these things and all Hay these sheep. un profeta que se le acerca y, ¿se acuerdan? Les dice, te voy a contar una parábola. Hay un pastor que tiene todas estas ovejas, But then he takes the one from his neighbor. pero él se roba una de su vecino. And David's going, oh, the worst guy ever. Y That David guy dice- should be like the worst. Y David le dice, ese es un malagradecido, es un sinvergüenza. And the prophet says, that's you. Y el profeta le dice, ese eres tú. You be stealing somebody else's wife. Tú te robaste Rude. la esposa de alguien más. And so when we read the story, we go, oh, that servant. Cuando leemos esta historia podemos pensar, ay, que ese siervo tan injusto. How can he receive such a ¿Cómo? relief of debt? ¿Cómo puede recibir tanta gracia para perdonar sus deudas? And to his fellow servant, he sends him to jail. Y a su co-siervo, a alguien que estaba en su mismo estatus, lo manda a la cárcel. That's us. Pero ese somos nosotros. We're not exempt from Nosotros this kind of behavior. no estamos exentos de esta conducta.
I would even say Y yo diría sometimes we're the worst at this. que tal vez somos los peores en esto. That we too have received the biggest relief of Porque debt nosotros- of our salvation from the King. Nosotros también hemos recibido la mayor limpieza de nuestra deuda por el Rey. And the one moment our fellow sister and brother messes Y up, en el primer momento que un hermano o una hermana cae en pecado, en lo que sea, los estrangulamos. and maybe you've never physically put hands on someone. Y tal vez usted no ha estrangulado Oh, but the físicamente a thoughts in alguien, your literalmente, head. pero sus pensamientos han estado maquinando algo. What we wished on people. O tal vez Right. lo que le hemos deseado a otros. Can we be real? The Podemos things ser that you were honestos. like. There was a lady in church growing up, and she had Cuando- one of my most hilarious favorite prayers of all time. Cuando yo estaba creciendo, teníamos una hermana que tenía una de las oraciones más chistosas que yo he escuchado. And she would just say, I'm going to say it in Spanish because Okay. it's too good. She goes, Señor. She would be so Lord, fired up. and her prayer was, Lord, Levántalo, levántalo, levántalo. would be, raise him up, Y déjalo caer. and let him go. Raise him up, but let him go. Like, raise him up to the And high. drop yeah, him. yeah, keep him going. Yeah. Sí, súbelo, Drop súbelo him. y suéltalo. And I would sit there and be like, is she talking about bungee jumping right now? I'm so confused. That's true. That's It's real. so, but she meant it. Pero ella realmente lo decía de And I de can corazón. joke about it, but there's been times in meetings and conversations and relationships that I've also been like, lift him up, go ahead. Y yo también he Go tenido circunstancias donde he estado en reuniones, he estado tomando decisiones con un grupo de personas y ciertas personas, yo siento como que esa oración sale desde mí y dice, levántalo, Déjalo caer. but drop him. Because Porque the disciples Los had a discípulos- story that they had been told of how paying things back worked. los discípulos ya tenían una imaginación de cómo se debían pagar las deudas. And this kind of imagination, scholars have pointed it back to Genesis chapter 4. Y cómo se interpreta esto, la mayoría de eruditos bíblicos ha apuntado a Génesis capítulo 4. And in chapter 4, verses right here, 17 through 25, Del 17 al 25 en We Génesis have capítulo 4. the story of, we have the story of Cain and Abel, which they were Tenemos brothers. la historia de Caín y Abel, que eran hermanos. And Cain kills his brother. Y Caín mata a su hermano Abel. And then Cain continues to live. Y Caín continúa viviendo. And Cain then has a wife, Caín tiene una esposa, and they have some bebés. tienen hijos, And hijas. out of this descendancy comes a man called Lamech. Y de esa descendencia viene un personaje que se llama Lamec. And there's things that go down Y hay diferentes crisis que comienzan a ocurrir. that Lamech then has to then step into action. Así que Lamec tiene que levantarse y tiene que tomar cartas en el asunto. And so this is what he says. Así que esto es lo que dice Lamec en Génesis This is capítulo what 4. Lamech said to his wives. Esto es lo que él le dice a sus esposas. Ada and Zillah, listen to me. Wives of Lamech, hear my words. Escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. I have killed a man for wounding me, Maté a un hombre por haberme herido and a young man for injuring y me. a un muchacho por golpearme. If Cain, Si Caín, right, my great-great-grandfather, if Cain is avenged 7 times, si Caín será vengado 7 veces, then Lamech entonces Lamec is 70 times 7. 77 veces será vengado Lamec. If Cain did 7, Si Caín se vengó 7 veces, Lamech Lamec is going to do 70 times lo hará 7. 77 veces 7. The story about how peace was brought to conflict La manera en cómo la paz se trajo a un conflicto. is what I call the Pikachu method. Oh man. I know. Going back Pikachu, in is time. that Pikachu Pokemon? Pokemon, yeah, Pokemon Pokemon method. or Yeah. Pikachu? Sorry, I don't Pikachu know. is I a don't know character. my Sorry, I got anime. messed up. Okay. Pokemon, Pokemon. where you got hit. This is what I learned from my brother. You got hit. This is really interesting. You got hit. Yeah, es el modelo de Pikachu de Pokémon de que cuando te pegan They would get a little red ball, tienes una pelotita roja and then they would go like, "Ah!" y lo sueltan y some of you guys are laughing because you know what she's talking about. I'm trying to Y connect with my gamers, okay?
y suelta algún tipo de poder esta And pelotita the roja. point is that you release an animal that was stronger than the one that hit you. Y el punto es que si alguien te pegó, sueltas algún animal que es más poderoso de aquel que te hirió. And we continue to say in our everyday lives, Y continuamos diciendo en cada día. the older generations avenged 7 times, Decimos, nuestros antepasados se vengaron 7 veces. then I Entonces yo will do me voy 70 times 7. a desquitar 70 veces 7. You give me 1, I give you back 3. Si me das un golpe, yo te doy 3. And so when this story, and when Jesus answers the question of, so how many times do we need to forgive? Así que God? cuando Jesús contesta esta pregunta, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? He takes the story that they have Él heard all their life. Toma esta historia que han escuchado toda su vida los discípulos. He takes the standard at which Toma- people have forgiven and actually had a lack of forgiveness. They would just do vengeance. Toma esta medida de cómo perdonar, entre comillas, porque en realidad lo que estaban haciendo era vengarse, And he turns the equation for vengeance y da vuelta a esta ecuación de la venganza o la retribución, and makes that the standard for forgiveness. y le da vuelta a eso y hace el estándar de lo que significa el perdonar. And when people do the math of 70 times 7, Y there's cuando an usted actual number, right? hace la matemática de 70 veces 7, This is not meant to give you like a tally for like once we get to 700 or I don't no know. es que cuando usted lo multiplica, entonces usted tiene el número de veces que usted puede perdonar en toda su vida y lleva un récord de quién sí perdona y no. First of all, that is really exhausting. And even as a type A person, that would take a lot to like Así que categorize. simplemente eso es muy cansado y llevaría mucho tiempo el poder poner en diferentes categorías. The heart of what this is trying to communicate to Pero us el corazón de lo que Dios está tratando de comunicarnos. is, can we make the benchmarks that we have curated for vengeance Así que podemos realmente quitar todas las maneras en que medimos la venganza and instead channel the same energy to be a people of forgiveness? y podemos usar esa energía que usamos para nuestra venganza y categorizar cómo nos vamos a vengar para más bien usar esa energía para perdonar. See, that's really hard Y eso sí es muy difícil. because I don't know how many of you have been wounded before. Y porque no sé cuántos de ustedes realmente han sido heridos o heridas. The repercussions of sin, Las repercusiones del pecado, when we have been the recipients of that, cuando nosotros hemos recibido heridas, they hurt to the bone. nos duelen a lo más profundo de nuestro ser. They've taken my sleep away. Nos han quitado el sueño, They've robbed my joy. nos han robado el gozo, They've made my physical existence feel dangerous. nos ha hecho que aún nuestra propia existencia física está siendo amenazada. Sin is painful. El pecado duele, Sin is dehumanizing. el pecado deshumaniza And it literally can hurt to the very bone of who we y are. nos puede herir hasta lo profundo, hasta nuestros huesos, It could even make us sick. y nos puede hasta ponernos enfermos. Some of the deepest wounds I've ever received Una de las heridas más grandes que he recibido were never actually in a classroom or in my family, nunca or fue en mi familia o en un salón de clases, they were in the church. fue en la iglesia. And particularly as a woman who Y is como- called to preach, Como mujer siendo llamada a predicar, an immigrant with brown skin, como inmigrante con piel trigueña, as someone who's not yet married, como alguien que todavía no me he casado. all of those things Todas esas cosas that I see as gifts que yo veo como regalos have been thwarted to be seen as muchas dangers, veces han sido cambiados y han sido vistos como amenazas, como peligros. and my very own existence Y has mi been propia violented against. Existencia ha sido violentada. When somebody acts out of sin, Cuando alguien actúa desde pecado. and in one of these stories in which I felt the most wounded and dehumanized and unseen and You- violented against, Y una de las historias en donde me he sentido más herida, donde me he sentido más violentada. people would often have the audacity to say to me, Y mucha gente de la iglesia tenía la cara dura de decirme, "Forgive and forget, Jen. perdona y olvida, You're fine. tú vas a estar bien. You look fine. Estás bien, no te pasa nada Just exteriormente. go back to preaching. Like, come on. Sigue predicando, Who really olvídalos, called you, perdónalos y olvídalos.
If God really called you, why are you so weak against this? Si Dios te ha llamado, ¿por qué estás tan débil acerca de esto? So when I wrote the words of turn our energy from vengeance to Así forgiveness, que cuando estaba escribiendo en mis notas, tornar esa energía de venganza a perdón, me costó un poquito más. because when we have been hurt by systems of sin, Porque cuando hemos sido heridos o heridas por los sistemas del pecado, the ways that as the Christian people we have talked about forgiveness are so lame and shallow. porque las maneras en que hemos hablado como cristianos, cristianas acerca del perdón han sido muy superficiales. Because here's the thing about what the parable points out. Porque algo de lo que la parábola nos recuerda There are consequences to es sin. que hay consecuencias por el pecado. Sí hay consecuencias en el pecado. Yes. And so when those real wounds come, there should be a consequence Así que for cuando- someone taking the tools of sin and dehumanizing others. There are consequences and should be consequences to that kind of behavior. Amén. Cuando hay consecuencias literales para aquellos que toman las herramientas del pecado y violentan contra el prójimo. Hay consecuencias literales y hay consecuencias serias. And so when we say that God extends God's mercy to us and we then extend God's mercy to others, Así que cuando decimos que Dios extiende de su misericordia hacia nosotros y después nosotros extendemos esa misericordia a otros, it does not negate the real consequences that sin has. no niega las consecuencias reales que el pecado tiene. Amén. So the good news for us this morning Así que la buena noticia para nosotros en esta mañana is that another world is indeed possible. es de que otro mundo es posible. A world in which the tools of sin have accountability to them. You can't just pay your way out of them. Un mundo donde las herramientas del pecado tienen sus consecuencias, no simplemente se pueden ser evadidas las consecuencias. Where we also have to reread ourselves and how we belong to a community to just want communities that are based on power and status. Pero también nos tenemos que reevaluar a nosotros mismos si es que queremos pertenecer a comunidades donde el estatus y el poder van a dictar nuestras relaciones, And rather constantly be reimagining what it means to be a community of peace where relationships and responsibility is what gets us there. y dejar eso a un lado y tal vez comenzar a pensar cómo sería una comunidad donde realmente tenemos relaciones saludables y somos responsables los unos por los otros. And the question that the disciple asked, Y la pregunta que el discípulo hizo, I want you to think, in what areas are you asking that question? quisiera que se la hagan cada uno de ustedes. ¿En qué área de su vida Dios le está pidiendo que se haga esa pregunta? In what ways are you asking, okay, can I be done with this now? ¿En qué área de su vida usted está diciendo, ya quiero terminar con esto de How una much vez? is enough? ¿Cuánto más tengo que perdonar? How much is enough to forgive this person? ¿Cuánto más tengo que perdonar a esta persona? Because when we ask that question, Porque cuando hacemos esa pregunta, we're negating that God is with us in the process of transformation. muchas veces al hacernos esa pregunta estamos negando el proceso de transformación que Dios quiere hacer en nosotros y en la otra persona. And so after a space of confession and repentance for what we have done in Así sin, que es necesario la confesión y el arrepentimiento para poder encontrar perdón. and that we sit in that forgiveness that God has given us. Y por eso es importante disfrutar de ese perdón, sentarnos y saborear ese perdón, So when one of our fellow servants and fellow co-workers in the kingdom para que cuando algún compañero, compañera, colaborador, colaboradora en el reino de los cielos comes to sin against us, venga y peque contra nosotros, we can respond, nosotros podamos responder. not with the energy to have vengeance, No con la energía para vengarnos y retribuir, but rather be deeply formed to be people who enter into Sino- conversations and conflicts sino poder usar esa energía para ser un pueblo de Dios que pueda entrar a estos conflictos, estas tensiones, with a deep desire to see the other person be fully restored. con el gran desafío de ver a la otra persona ser restaurada tanto como nosotros. I have never been able to have a conversation with this said leader ever again. Nunca he podido tener una conversación con la persona que me hirió muy profundamente, Because there was never a confession. porque nunca hubo confesión, There was never a repentance. nunca hubo arrepentimiento de parte de este líder. And I don't physically feel safe around having Y that conversation. no me siento segura
estando cara a cara con esta persona, but with deep friends, family, and therapy. pero con amigos, con familia y con terapia. I've envisioned that conversation many times. Yo me he imaginado esa conversación muchas veces And I have said and released the things that I would really need to say. y he podido expresar verbalmente delante de ellos lo que yo le diría a esta persona. And I have just entrusted him in God's hands of restoration. Y he puesto a este líder en las manos de Dios para que él pueda ser restaurado. Because I cannot physically do that. Porque yo físicamente no puedo hacerlo. But I still have the deep desire that God is God and I'm not. Pero tengo todavía esta profunda convicción de que Dios es Dios y yo no. And so I put him in God's hands Así of que restoration. pongo a este líder que me hirió tanto en las manos de restauración de nuestro Dios. Many of us Muchos de nosotros this morning esta mañana may have many stories tienen muchas historias in which a sister or a brother en donde un hermano o una hermana, in our very own kin o tal vez en su propia familia, has come and deeply wounded. ha venido y ha herido profundamente su vida. And really, the first step is to be present to that pain that it brought. La primera cosa que quiero invitarles es a que no huya de ese dolor, sino que esté presente en ese dolor. Forgetfulness doesn't really get us anywhere. El olvidarse, el tratar de olvidar no nos va a llevar a ningún lado. And when you are ready to have that Y conversation, cuando usted esté listo o lista para tener esa conversación, it's always a question for me of motivation. es siempre preguntarnos la motivación. ¿Por qué vamos a hacer esto? Do you deeply want to talk to them just so you can prove them wrong or right? Queremos tener esta conversación con la persona que nos hirió simplemente para que esa persona se dé cuenta qué tan mal está ella o él. Or is there a deeper desire to see full restoration? ¿O realmente hay en nosotros un deseo de que esa persona sea restaurada completamente? And every time we step into a conversation with one another, Y cada vez que nosotros tenemos conversaciones los unos con los otros, we need to be reminded of the Emmanuel, tenemos que ser recordados del Emmanuel, that God is with us. que Dios está con nosotros. And God is there in those moments where being honest feels really scary. Y Él está aún presente en esos momentos donde el ser vulnerable es tiene mucho, nos da miedo, trae temor. So La Fuente, how many times must we forgive? Así que La Fuente, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 times 7. 70 veces 7. An extravagant reversal of the formula. Es darle vuelta extravagantemente a esta fórmula de venganza. All the energy that we use to do those kinds of prayers of lift him up and let him drop. Toda la energía que hemos usado para desearle lo mejor, entre comillas, de levantarlo y soltar a esa persona que nos ha herido. Could we be disciples that shift that energy into thinking of what is the benchmark for forgiveness? Puede ser que tal vez mejor usemos toda esa energía para poder comenzar a perdonar y buscar la restauración de la otra persona. And this often happens. I think few of us, I would envision us putting literal hands on someone. So we could say, well, see, I wouldn't be that rude, so this doesn't count. Muchos de nosotros tal vez diríamos, bueno, nunca le pegaría a nadie, entonces esto no se aplica para mí. What we know to be true Pero lo que sí sabemos is that we do have gossip. es que el chisme es real That when somebody has wounded us, we don't go straight to them. y que cuando alguien nos hiere, no vamos directamente a esa persona. What do we do? ¿Qué es lo que hacemos? Marcos, I'm about to tell you. Jen, te tengo que contar algo. Listen, Rosa. Mira lo que hizo Oh Rosa. my God. She has thing about locking doors. Rosa le encanta llevar las puertas. And typically, what we do with each other, we go, wow, that's the Sí, worst. eso es lo peor. Rosa. Rosa no sabe lo que está haciendo. No. What is it that comes right before the parable that we're instructed to do? Pero ¿qué es lo que dice justamente antes de la parábola? Lo que leímos antes de la parábola. The right thing to do is to cover up all the energy that I can use to go speak against my friends. Es el poder usar toda esa energía que yo puedo usar para chismosear de la persona que me ha herido. And to take all the courage, Y poder tomar todo ese valor be reminded that I have been forgiven for my quirks many y times. ser recordados. Yo he sido perdonada por todo lo que yo he hecho también. And go to Rosa E ir directamente and be hacia like, Rosa.
So let's talk about locking doors. Así que hablemos directamente de por qué cierran las puertas y And las only llaves. if in that scenario we don't work it out, Y si no lo trabajamos en esa oportunidad de relacionarnos, then we have to say, you know what? I think we need Marcos and Jerry to come help us out. si no puede arreglarse entre Jen y Rosa, entonces es ahí donde ya yo vengo a... And the process is I've confronted with that person first. El proceso es primero confrontar a esa persona, Get to know what they're thinking, where they're coming poder from. Air your questions. pensar de dónde vienen esas acciones And y, look y hacer how preguntas. The plan that we're given is for a more communal and loving Y process of nótese restoration. que toda esta restauración, este proceso de restauración no es algo individual, sino que es bien siempre en comunidad. It would include those we love next. Incluye a aquellos que amamos And then it just keeps growing. y se expande más todavía. And it's not meant to shame the person, No es para avergonzar a la persona, but it's to have more people to help in the restoration of this person. sino es que se necesitan más personas para ayudarlos a restaurar. Because our current tactic Porque for nuestra this táctica en el presente is isolation, es el aislarnos, exclusion, excluirnos and cutting them off. y de alguna manera violentar contra ellos. So what would it look like Así que, ¿cómo sería? if we could be a sign of the kingdom come? ¿Cómo sería si nosotros fuéramos una señal del reino de los cielos por venir? What would this world look like? ¿Cómo se vería este mundo? That when conflict and woundedness Que cuando el happens, conflicto sale y cuando las heridas salen, can we be a people that could deeply cement ourselves in God's mercy for us, podemos ser ese tipo de pueblo que se centra en el perdón de Dios to then go to our sister and our brother para poder entonces ir directamente a nuestro hermano o nuestra hermana and call in our community as y needed, ayudar a nuestra comunidad como sea necesario, to see our sister and our brother be fully para poder ver a nuestro hermano o nuestra hermana completamente restaurado. as we are restored Como to love them nosotros once again. también somos restaurados para amarlos una vez más. Amén. May we be a community that always tells the truth in deep love. Que seamos una comunidad que siempre nos digamos la verdad en amor. That when the temptation to ask, how many times is enough? Cuando tengamos la tentación de decir, bueno, ¿cuánto es suficiente? Ya hemos hecho tanto. May we be reminded of God's mercy unto us. Que seamos recordados de la misericordia de Dios por nosotros. And when appropriate and safe, that we respect and respond with that same forgiveness to others. Y cuando sea necesario y apropiado el poder responder con ese perdón y misericordia hacia otros.